बीजेडी स्टार प्रचारक वीके पांडियन को बुगुड़ा गस्त। विधायक और सांसद प्रार्थी को शंख चिन्ह रे भोट देवाकू कले निवेदन। पोलसर निर्वाचन मंडली विकास निमंते दिया जायछि 50 कोटी। नवीन बाबू को षष्ठ थर मुख्यमंत्री करने निमंते जनसाधारण को निवेदन। जोड़ी शंख को भोट दे मुख्यमंत्री हाथमुठा को सुदृढ़ करने को निवेदन। निर्वाचन प्रक्रिया जेते पाखे आसुछि विभिन्न राजनीतिक दल सेते तत्परता देखाउछन्ति। एही परिप्रेक्षी आज पोलसरा निर्वाचन मंडली रे बीजेडी करिछि शक्ति प्रदर्शन। बीजेडी स्टार प्रचारक वीके पांडियन आज पोलसरा निर्वाचन मंडली अंतर्गत बुगुड़ा आसी साधारण सभा जोग देथिले। पांडियन को सांसद विधायक प्रार्थी और निर्वाचन मंडली कर्मी और नेतांक द्वारा भव्य संबर्धना दिया जायतिला। एही सभा रे पांडियन देथिले विकास रो वार्ता। आज बीजेडी स्टार प्रचारक वीके पांडियन बुगुड़ा रे होइतिबा विशाल साधारण सभा को दैछन्ति उद्बोधन। पांडियन बुगुड़ा गस्तर आसी आयोजित साधारण सभा पोलसरा विधायक प्रार्थी श्रीकांत साहू और आसिका सांसद प्रार्थी रंजीता साहू को शंख चिन्ह रे भोट दे जययुक्त करने को जनसाधारण को निवेदन करथिले। भीषण खरा को भ्रुक्षेप न करी हजार हजार जनसाधारण को देखि विरोधी छानिया होइतिबा कहिबा स विशाल जनसमुद्र देखि स्टार प्रचारक वीके पांडियन लोगों को पचारिथिले तमे काहा को भोट देबो। आपण मानकर पीबा पानी लगी महानदी रु पानी आनिकी 2000 कोटी किए दैछन्ती। नवीन पटनायक मधु बाबू बता किए दौचन्ती। नवीन बाबू कालिया योजना किए दौचन्ती। नवीन पटनायक 50,000 देबे 50,000 मार्जिन रे आम प्रिय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद करिबे। अपना मानक लगी दिन राति एका करिकी आम प्रिय मुख्यमंत्री जोरदार आशीर्वाद करिबे। शंख चिन्ह रे वोट देबे। कारा हबो वर्षा हबो किंतु आपण माने वोट वर्षा करिबे। बिजू जनता दल का आशीर्वाद करिबे। जय जगन्नाथ। नमस्कार। वंदे उत्कल जननी। लोके मध्य जोड़ी शंख को भोट दे दुई बीजेडी प्रार्थी को जययुक्त कराइबु बोली कहिथिले। सेठार पोलसरा निर्वाचन मंडली उन्नयन निमंते राज्य सरकार 50 कोटी देथिबा कहिथिले ओ केउ काम को केते टंका आसीछि तार हिसाब मध्य देथिले। विधायक श्रीकांत साहू मुख्यमंत्री जनहितकर कार्यगुड़ी को लोकलोचन को आनिबा सह नवीन बाबू को षष्ठ थर निमंते मुख्यमंत्री करने को उपस्थित निर्वाचन मंडली जनसाधारण को निवेदन करथिले और आसिका सांसद प्रार्थी रंजीता साहू मुख्यमंत्री गुणावली संपर्क में जनसाधारण को कहवा सह मुख्यमंत्री हाथमुठा को सुदृढ़ करने जोड़ी शंख रे भोट दे उभय विधायक सांसद प्रार्थी को शंख चिन्ह रे भोट दे जययुक्त करने को निवेदन करथिले। विपुल जनसमागम को उद्बोधन देवा समय स्टार प्रचारक बीजेडी नेता पांडियन मध्य जनसाधारण को जोड़ी शंख रे भोट दे उभय सांसद और विधायक को जययुक्त करने को जनसाधारण को निवेदन करथिले। आज यह कार्यक्रम में अंचल हजार हजार जनसाधारण बहु कर्मी और नेतृवृंद उपस्थित थिले। जय जगन्नाथ। जय देखो मो आपण मानक पाखरे चिर ऋणी सेठी से बिल्डिंग ऊपर ठिया होइतिबा भाई मानक मोर अनुरोध रहिबो कारा बेसी अछि पड़ी जिबे नहीं तळक आसी जाहंतु। सेठी के कंपाउंड वाल ऊपर ठिया होइछथि एते पिला ए गोटे छोट पिला भी ठिया होइछि टिके तळक आसी जिबे सुना जाउछि। हां बोलो बोलो तळक आसी जाहंतु। आपण मानकर पीबा पानी लगी महानदी रु पानी आनिकी 2000 कोटी किए दैछन्ती। नवीन पटनायक मधु बाबू बता किए दौचन्ती। नवीन बाबू कालिया योजना किए दौचन्ती। नवीन पटनायक 50,000 देबे 50,000 मार्जिन रे आम प्रिय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद करिबे। अपना मानक लगी दिन राति एका करिकी आम प्रिय मुख्यमंत्री जोरदार आशीर्वाद करिबे। शंख चिन्ह रे वोट देबे। कारा हबो वर्षा हबो किंतु आपण माने वोट वर्षा करिबे। बिजू जनता दल का आशीर्वाद करिबे। जय जगन्नाथ। नमस्कार। वंदे उत्कल जननी। 5T अध्यक्ष भी कार्तिकेयन पांडियन सार निर्वाचन प्रचार आसते पुलिसर निर्वाचन मंडली बुगुड़ा को आपण मैंने देखुं जनसमुद्र 15,000 ऊर्ध विजु जनता दल कर्मी मैंने सार को उच्छिष्ट संबर्धना देले। माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पटनायक जो विकासमूलक कार्य होती गरीब कल्याण योजना होती ओडिशा रे केवल नवीन ग्यारंटी काम दब कौन परिस्थिति लोक निष्पत्ति कर सारे जे षष्ठ थर पर माननीय मुख्यमंत्री राज्य शासन दायित्व
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ତ ଖରା ପାଇଁ ଲୋକକୁ ଆଣିନୁ, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଟୋ କରି ସବୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 10-15ଟା ଦୂର ଜାଗାକୁ ବସ୍ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏତେ ଖରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ ଖାଇବା ପାଖରେ ସେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ। এইটা ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସୁଫଳ ଲୋକମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତ ନିଶ୍ଚିତ 6ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଇନ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବାହୁବଳ ଅର୍ଥବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କେବେ ନଥାନ୍ତି। 2 ମାସ ଥିବ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ଆସିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକରି ବାହାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ତାଙ୍କ କାମ ଶେଷ। ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଗୁଡ଼ାଠାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସଭାରେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେଉଁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ଲୋକମାନେ ସୁଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। ଶତପ୍ରଭୂତ ଭାବେ 15,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆଜି। ବାପରେ, ମୁଁ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ବୋଲି କି ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ରହିଯାଉଛୁ ଘରେ ଜଣା ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ଆଜି ବୁଗୁଡାରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ 30-40 ହଜାରଠୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଗଣିତ ହବନି ଖରାରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ସହରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିଲା ଓହ୍ଲେଇ ପଡନ୍ତୁ ସବୁ। କିଏ ଘର ଉପରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଛାତ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ରିସ୍କରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ବି ଓହ୍ଲେଇଲେ। ମାନେ ଉତ୍ସାହରୁ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି। କ'ଣ ଆଉ କହିବ ଏଥିରେ, ବୁଝିବା ଲୋକ ବୁଝିଯିବେ ଯାହା ବୁଝିବା କଥା। କାରଣ କର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ୍ ନବୀନ ସାରଙ୍କର। ଆମ ପରିବାରରେ ବି ମୋ ମା, ମୋ ବାବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ମୁଁ କିଛି ରାଜନୀତି କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇକରି। ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲାଗେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ହକି ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମ ହକିରେ ନାଁ କଲୁ, ଚାରିଆଡେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିକିରି ଜର୍ସିରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କୋଉଠି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଭିଡ ଟାଇମର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଉଥିରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଡ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଲକାନଗିରିରେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଆସିକି ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ, ମତେ 2-2.5 ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକିରି ପଢିବା ପାଇଁ। ଆଜି 10-11 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ। ଫରକ ତ ବହୁତ ଅଛି, ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ, ବିରୋଧ ତ କରିବେ। ଇଲେକ୍ସନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସିଏ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମାନେ କୁହନ୍ତିନି, ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଲୁ, ଇଏ ତ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଉଛି। ବୁଗୁଡା ଭଳି ଜାଗାରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବୁଗୁଡା ଗୋଟେ ଟାଉନ ଟେ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଆସିବେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଯୋଡି ଶଙ୍ଖ ହିସାବରେ ଲୋକ ଟିକେ ମନ ବି ନିଜର ବନେଇଛନ୍ତି। 2ଟି ଜାଗାରେ MP ଆଉ MLA ଇଆଡେ ଯୋଉଠି ଯାଉଛୁ ସେ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟ୍ୱିଟର ପେଜକୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.ganjamsamachar.com।